ना प्रभु तुम्हें परा कहिच कल्याण काल रे जेहू करे दर्शन वैकुंठ प्राप्ति हुई कहे तो पुराण प्राण प्रयाण समय जे दर्शन करे से वैकुंठ प्राप्ति हो जाए। हे महाप्रभु प्रयाण समय जो गज डाकिला से देखी पारुनी कारण तार आखिटा बुड़ी जाइए से शुणी पारुनी कान बुड़ी जाइए स्पर्श करि पारुनी समस्त इंद्रिय गुड़िक निष्प्रभ हो जाइछंती से जे डाकिला सी शुणी पारुनी देखी पारुनी से उद्धार पाइब अथच मु मरबी यह कौन तो शास्त्रीय परंपरा रे भूल नुह ठाकुर। गज वेश देखी जगत उद्धार हो ही समस्त प्रार्थना रहा उचित कहीं ये वेश कोटिना कोटि से जहाँ श्रीत शतपथी आमको कहते वर्णना करुले ये गज वेश किभली भाव में होता है एवं कौन यहाँ पछरे किंवदंती रही जो दृश्य आपण मैंने देखिपार्टी ये वेश ये दिव्य वेश जहाँ आमे देखिबापई पाउछु एवं लक्ष लक्ष भक्त वर्तमान पुरी बा श्रीक्षेत्र बड़दाण्डु ए दिव्य दृश्य बा वेश देखिबार सुजोग पाउछंती एवं निजको सौभाग्य मने करुछंती। आपण देखुछंती ये जो दृश्य जे दुई भाई कालिया एवं बलिया बा जगा बलिया वर्तमान समय सुसज्जित होइछंती गज वेशरे यहा सहित देवी सुभद्रा को कुमारी वेशरे देखिबापई मिलुछि। गज वेश आपण मानक सामना रे रहिछि से दिव्य दृश्य को आमे देखि पारुछु एवं यहा सहित जो देखिबा ताहले लक्ष लक्ष भक्त वर्तमान सेठारे उपस्थित ए वेश को देखिबा पई अवलोकन करिबा पई एवं जहा परंपरा रहिछि से अनुसार विभिन्न साज सरंजाम आसी लागि सारिछि। ये दृश्य आपण देखुछंती ये अत्यंत दिव्य दृश्य श्रीक्षेत्र हाथी वेशर दृश्य आमे आपनको देखाउछु जे किभली भाबरे महाप्रभु हाथी वेशरे सुसज्जित होइछंती एवं भक्त गणपति भट्टंक बड़ आशा रहिथिला जे प्रभु को टिके हाथी वेशरे देखिबे एवं से आशा पूर्ण करिबा पई महाप्रभु हाथी वेशरे प्रतिवर्ष एभली दर्शन देथांती एवं प्रभु कृपा लाभ करने आशीष पाइबा लक्ष लक्ष भक्त वर्तमान बड़दाण्डे उपस्थित उल्लसित से चित्र आपण मानक सामने रही। राघव दास मठ एवं गोपाल वल्लभ मठ पक्षरु वा तीर्थ मठ पक्षरु ए वेश प्रसाद सज्जा तैयारी करा जाय थाए बा जोगाई दिया जाय थाए एवं जहाँ दृश्य आपण माने देखुछंती जे श्रीक्षेत्र रे वर्तमान पूरा पूरी भक्तिमय परिवेश रही। दिव्य स्नान देखि सारिबा परे लक्षाधिक श्रद्धालु वर्तमान हाथी वेश देखिबार अपूर्व सुजोग पाउछंती एवं आमे समस्ते टीवी स्क्रीन रे ए सुजोग को हाथ छड़ा करिबा पई चाहू नाहंती समस्ते से दृश्य देखिबा पई चाहूछंती टिके आशीष लाभ करिबा पई चाहूछंती एवं कहा जाय ये वेश देखिले सबु पापरु उद्धार हुए बा मुक्ति मिले। ये जो दृश्य हाथी वेशरे दर्शन देउछंती वर्तमान श्रीजीव श्रीक्षेत्र ये सीधा चित्र आमे आपनको देखाउछु। यहाँ सहित लक्ष लक्ष भक्तंकर समागम सेठारे एवं खूब उत्साहर सहित वेश को दर्शन करिबा पई समस्त सेठारे उपस्थित रहिछंती एवं आज भोरु जो भली भाबरे भक्त मानकर सुओ छुटुछि श्रीक्षेत्र को निश्चित भाबरे ताहा अत्यंत उत्साहजनक एवं एबे भी लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर समागम सेठारे रहिछि। श्रीक्षेत्र रे स्नान यात्रा एवं 108 गरा जल श्रीजीव स्नान कर सारिबा परे वर्तमान गज वेश व हाथी वेशरे दर्शन देउछंती कोटि कोटि भक्तों को। प्राध्यापक शुकदेव महांती आम सह उपस्थित रही आसी स्टूडियो रे। प्राध्यापक सुध महांती ये दृश्य को आपण केमती वर्णना करिवे गज वेशरे वर्तमान दर्शन देउछंती महाप्रभु। नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद जेन्द्र नीलांबुदाली दलितांजन पुंज मंजु नीलाचल धरो शिर मुकुटायमानम नीलांबरानुजमजम शरणं व्रजामः नीलांबरानुजमजम शरणं व्रजामः नीलांबरानुजमजम शरणं व्रजामः।
ଅଶରଣ ଶରଣ ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ ଦିନଜନ ବନ୍ଧୁ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆଜି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଆସେ ଯେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କମନୀୟ ନମନୀୟ କରି ତୋଳିବା, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଦେବା ଏବଂ ନୟନାଭିରାମ ରୂପଶ୍ରୀ ଦାନ କରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ ଦେବା, ଏଇଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆହା ଦେଖ କାଳିଆର ଭେଳିକି ରେ ରାମା ଦେଖ କାଳିଆର ଭେଳିକି 12 ମାସେ 13 ଜାତ ଲଗାଇଛି ବେଶ ହୁଏ ଭଳି ଭଳି କି ରେ ରାମା ଦେଖ କାଳିଆର ଭେଳିକି। ତେଣୁ କେତେ ବେଶ, ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ 24 ବେଶ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଜାନନ ବେଶ, ଯେଉଁ ବେଶକୁ ହାତୀ ବେଶ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଇଏ ମୈତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଅବଲୋକନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ରସରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂତ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସୁଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସକ ଏବଂ ମହାଗଣାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶ, କେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଖଣ୍ଡ, ନାମ ତା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଭକତ ପଣେଶେ ଗରିଷ୍ଠ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ଭିନ୍ନ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ମାନି ନାହାନ୍ତି, କାହା ନିକଟରେ ମଥାନତ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଲୀଳା ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି କରୁଣା ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଲୀଳାମୃତ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯଥାମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାମ୍ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯିଏ ଯେମିତି ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଅତି ଆବେଗର ସହିତ ସିଏ ଆସିଲେ, ଅତି ଆବେଗର ସହିତ ସିଏ ଆସିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଅଠରନଳା ପାଖରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସିଏ କ'ଣ ସହଜରେ ଆଉ ଫେରେ? ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି, ସେ ତ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇକି ରହିଯିବା କଥା। ତେବେ ସବୁ ଫେରି ଆସିଲ କେମିତି? ଲୋକମାନେ ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆପଣ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ମହାମେରୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ଯଦି ଭକ୍ତ ମନରେ ବାଞ୍ଛା ରହିଲା ଯେ ସିଏ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପୁଣି ତାର ତେଲ ଋଣ ସଂସାରକୁ ଫେରିବ, ତାହେଲେ ତାର କାମନାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ତାର ବାଞ୍ଛାକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପତରୁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର କାମନାକୁ ସେ ପରିପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ଖଣ୍ଡିତ ହୃଦୟ ନେଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ନାନୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ତ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣେଇବି? ଅଭିମାନ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତର ମନୋଗତ ଭାବକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଭକ୍ତର ମନୋଗତ ଭାବକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆହା ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ମିଳୁଛି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଫେରିଗଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସ୍ୱଭାବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା ଭକ୍ତ ଜନ ଚିନ୍ତା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ୍ୟ କାମନା ନାହିଁ। ସେ ଆପ୍ତ କାମ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆକୁଳିତ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତମେ ଯାଅ,
से आसी गणपति भट्ट तुम ताकू नहीं आस मु ताकू दर्शन देवी तार जी ब्रह्म तार जी उपास्य तार जी प्रभु से रूप में मु अवश्य ताकू दर्शन देवी एवं ताकू कृतार्थ कराइबी एक कही महाप्रभु सेवकों को आज्ञा देले। जितेबाला सेवक गले एवं कहले गणपति भट्ट किए आसीच कर्णाटक देशरू गणपति भट्ट कहले आज्ञा मु हूँ से गणपति भट्ट ना आस महाप्रभु तुमको डाकुचन ना मत कहीं डाकुचन ना से कथा आम कहीपर महाप्रभु कहते जे तुम फेरी जाऊल एवं फेरी जाऊच व्यर्थ मन व्यर्थ प्राण व्यर्थ हृदय नहीं कि फेरी जाऊच महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी आदेश या आदेश को आम उल्लंघन करूँ एवं तुम आउ थे आस जितेबले गणपति भट्ट कहले कौन सत्य मत डाकी अच्छा ठीक अच्छे ये कथा चिंता करी से कहते जदि तुम कहूच ताहले तुम कथा मु मानिमी अवश्य मु जीवी किंतु मते कौन सतरे सी मो इष्टदेव भाव में दर्शन देवे आपण देखिए जितेबाला गणपति भट्ट जाई पहुंची जाइछंती आहा जगन्नाथ स्वामी जितेबाला नयन पथगामी हो गले गणपति भट्टंकर गणपति भट्ट देखुचंती तांकर दृष्टि दिव्यतार परिपूर्ण हो जाइछि अलौकिक उत्सव रे से दर्शन करुचंती कहले मु कौन देखुची लंबी अछई थोर हस्त सुंदर दिशे एक दंत आहा नृत्य को डाकुचंती हरि जगन्नाथ स्वामी कहले गणपति भट्ट आस आस मु तो तुमर से इष्ट मु तो से गणेश तमें कौन एति बुझीपार ना गणेश होउचंती गज बदन एवं तांको पाखरे गज शब्द अच्छी अरे मु पूरा जगन्नाथ जग जग को उल्टे गज